MDSC Stadium DC Court laga usore juntule multidisciplinary sports complex ko amar bra idule 2006 laga saal bra banabole shuru hua do idule aji laga din tak bhi khatam na hua do idule Nagaland e sabse dangor historical ekta monument hua nishna hoina thakse idu bode minister Kuzolizo aso nino bra ule talaga team logo de mirikina post verification to stadium laga side te punchina kurise bina cover pai ase Ari the post verification deule Dimapur laga DC Dr. Tina Dongshi Chang department laga officials kan aru contractor kan bi ule idu project chuntu kuri ase tate bhi thakise na khobor pai ase idia officials kan pra kwa hisab deule juntu idu stadium laga complete hua ase idu complete na hua do asal deule yate bishi sal bai na ka hoita ka idu do state government laga side pra funding na pa gane ase bina bi officials kan pra khobor kurise idu project deule asal do 3 साल लगा भितरे माने 2006 लगा समय बा शुरू हुआ 2009 लगा समय खतम होबले थाका होदि असल तो फाइनेंशियल सपोर्ट ना पा गर्ने तहन प्राय इतु डिले हुइसे माने इतु लेट हुइसे भने बि तहन प्रा कुइसे मिनिस्टर आजो निनो प्रा कुइसे कि इदुले ताइ इतु असल दुइटा स्टेट गभर्नमेंट खान लोगो दिब्रा एक्टिवली एंगेज थागिना यदि नेसेसरी फंड्स खान माने पैसा खान के माने इतु फान सब तुले तहन रिलीज कर दिबले कुइसे आरो इतु बडले स्टेडियम तो इतिया हुइ थाका करंट फाइनेंशियल इयर लगा माजदि खतम কৰি দিবলৈ বি তাইবা আৰ্জ কৰিছে কন্ট্ৰাক্টৰৰ পৰা দুলি ইদু বি জুন্তু সিকিউৰিটি গেট একটা তো বানাবলৈ লাগি গুনে কৈছে কোনটো দুলি ফেসিলিটি লাগা ওপৰে সেফটি বি দিবলৈ পাৰে গুনে বি কৈছে ভিউয়ার্স কানে দিলা ওপৰলে মান লাগা জুন্তু স্টেট লাগা ওপৰে বি বেছি ডাঙৰ শৰম লাগা কথা আছে ইলমান আমন যদি নেবাৰিং লাগা স্টেট তে চাইছে গুলি ইটা দুলি স্টেডিয়াম নহই কিনা মেঘালয় তে বি উলি আসাম তে বি উলি মানুহ নাই না ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচেস খান বি খেলি আছে national level laga players can be again represent kurna yede notice laga alag alag set se khilase will be Nagaland de kitia itu din aibo guna man sab prabi bhavna rakhese kintu le ekta stadium jundu main Nagaland laga main heart laga so Dimapur itu le 20 साल rabi bishi baine ka pending thaka dule itu le ekta nijor laga bhavna brahi sorom la kotha ase will be ta dule konisna MLA ko jolu jajon nino bra taibra ekta report dia hisab te তাইবাৰ ইতি মামলা বডিতে एक्टिवली एंगेज होगिना सब फंड्स खान पैसा खान तले स्टेट गवर्नमेंट लागा साइड रिलीज কৰিব বলবি তাইবাৰ ইতুলে কোशिश কৰিব কিনা কো আছে আৰু এক সাল লাগা ভিতৰে যোনটো ইতালা ফাইনান্সিয়াল ইয়াৰ আছে ইদু লাগা সময় দিলে ইদু যোনটো আছে ইদুকে কমপ্লিট কৰাই দিব কিনা বি তাইবাৰ কোৱা হিচাপতে আপোনান সবকে বি খবৰ কৰি আছে February 15 laga din de Manipur security forces kan bole ekta active cadre proscribed outfit laga juntu KCP laga ase taige Khabaisoi Maning Lekai Junduli Henang Police Station Impal East District laga bidore ase taige thurishi guna khobor pai ase ida ta laga naam dule Wangmayum Muqtajud Uddin ase guna ko ase kuntu tai ule local naam Amuba kuina ina jane guna ko ase tai 25 sal laga ase guna khobor pai ase idu juntu manu ase tai dule especially private firms logo dei government laga officials khan logo dei tai extortion khan kuri dekhine ko ase mane puisa khan ina luta laga bi khobor paise guna khobor pai ase Idia Manipur police pradule idu jun active cadre ko anishna kun laga naam dule ede Amuba kuina mane Muqtajuddin kuina thaka dule taigi do giraftar kurigina idia ta laga board investigation to kuri ase kuina khobor ai daga dule apni sab ki bi jana di ase viewers ajila khobor junto ase idule bishi short thakibole ase idu anekile mane olop inika daily schedule tight thaka karone dule idu dule news to lamba koribo par nai kintu kaha din bra juntule kali laga din paule news to lamba thakibo kine bi viewers ne idule apology ekta mangi ase kina viewers can sab ke bi jana di ase that's it everyone thank you so much for watching the video blessed day ahead